नमस्कार बंधुगण। गपटिए समयर करताले। कलिंग बेल्र शब्द शुणी डायरीटा को चटापट तकिया तले पूरे बाहरी आसला बेडरूम रु अलरा केशगुच्छा गुड़ा को साउंडी आनी खुशी खुशिका ग्रिल पाखक श्वेता। अभयंक आसवा बेले जे केतेबेले हो गलानी जना पड़ेनी ताको। ग्रिलटा खोली दे चाहिला बाहर को। बाम हाथटा पैंटर पकेट भितर आउ डाहाण हाथ में सुटकेसटा धरी ठिया होइछन्ती अभय बाबू, जी कि श्वेतार स्वामी। से गांभीर्य भरा मुह सबुदिन भली चुपचाप जोता हलक खोली चलीगले घर भीतर को। सुटकेसटा को सोफा उपरे थोई दे गले बाथरूम को धुआधुई हेबाकू। बास आसी बसी पड़े खाइबा टेबुल उपरे। सबुदिन पर श्वेता भी चलीगला किचेन को तरतर हो बाड़ी भाग। अभय को टेबुल पर बसवा देखी चटापट कर बाड़ी आनी थोईदेला। बास मौन व्रत कलापरी खाद्य को सामने देखी खाइबा आरंभ करदेले अभय बाबू। किए खाइला किए न खाइला कहार कौन सुविधा असुविधा पचारिया को तांको पाखरे समय नहीं। बोझ उपरे नलिता बिड़ा भलिया घरर सबु दायित्व एवं श्वेता उपरे। पिला मानंको पाठ पढ़ाइबा, स्कूल नेबा आनिबा, सेमानंकर अली अझटको तुलेइबा, घर काम पाई मार्केटिंग करबा इत्यादि इत्यादि। खाली चाबिदिया कंडेई भली सकाळ उठी अन्य मानंको पाई नियोजित कर आ खाई पी विश्राम कर तापर आर दिन को पुणी अपेक्षा कर। कहीं केजाणी भगवान को समर्पी दे निजको खूब कांदिबा को इच्छा हुए बेले बेले। कौन नारी जीवन में निजस्व बोली किछि नाही, खाली निजको तिल तिल करी अन्य मानंको पाई तेजी चली अथच ता परिवर्ते कौन पाइछि काठू। सामान्य स्नेहभरा कथा पदे भी काठू मिलनी ताको जोथा परिवार रहीकि। स्वार्थपर दुनिया रे समस्ते थाई भी बेले बेले भारी निसंगता बोध हुए जमती। सत्य कौन स्त्री जीवनटा केवल समर्पण, समस्त को सबु समय आवश्यकता समय निजको समर्पी देवा, केवे सेवार तो केवे सज्जारे पूरा मरिबा पर्यंत उत्सर्ग कर चली निजर निजत्व नाही, निजर खुशी मन किछि नाही। सबुबले अन्यर काम आसवा कौन भगवान ताको पृथ्वी को पठेइचंती। पृथ्वी को खाली शरीर तो दे नांदी, तासह अन्य को मोहित कला भली रूप गुण चातुर्य भावना को प्रस्फुटित कला भली कला माधुर्य कंठ नृत्य संगीत कर्म कर्तव्य सबू को लेसी दे शरीर में पठेइचंती। अथच संसार लगे किछि न करी केवल घरर चारिकांथ भितर कहीं आउ एमिति केते दिन चापी रखिब निजको प्रश्न बलय भितर को ठेली दौजे निजको श्वेता। सान पुओ टुकुना आ झील रीनार कथारे निजको भारी इतस्तत मन करुछि। एबे बापार स्नेह श्रद्धा भल पाइबा जमी स्वप्न हो गलानी तांको पाई। हेबा भी स्वाभाविक। प्रत्येक दिन एवं राति 12टा गोटाए फेरुचंती ऑफिस रु अभय बाबू। पिला माने सेतेबेले सोई पड़ी थांती आ बापा बिछणार उठिबा आगरु रेडी होई स्कूल चली जाती। आ स्कूल रु फेरी खाई सारी खरा बेले पुणी सोई पड़ती प्राय 5टा पर्यंत। इतिमध्य अभय बाबू खाई दे चली जाती पुनर्बार ऑफिस को। बापा सह पिला मानकर ना भेट हुए ना कथबार्ता। भारी अनुपस्थिति को अनुभव करी हजारे प्रश्न पचारि चलती श्वेता को। बापा केतेबेले आसिबे, आउ आग भली आमको कहीं मार्केट बुले नेउना, छुट्टी दिन में कहीं होटेल नेउना इत्यादि इत्यादि। प्रत्येकटी प्रश्नर उत्तर एमिति दियंती श्वेता निरीमाखी मन दुआरे जेमती कष्ट न हुए। श्वेतार मन पड़ जाउथला शाशुघर को नुआ नुआ आसवा बेलर कथा। विवाह पूर्वर एक सांस्कृतिक अनुष्ठान रे पादरे घुंगुर बांधी कुनि कुनि पिला मानकु नृत्य शिखाउथिले। शिक्षा दीक्षार नणंद दियरंक ठारू बेस उच्चरे थिले मध्य ए सबुर महत्व किछि नथिला से घरे तापाई। जेमिति गोटे अशिक्षित गाँवली बेशरे सज्जित होइतिला सेमिति व्यवहार मध्य पाउथिला शाशुघर। भूल ठिकर निर्णय निजे करि पारुथिले मध्य गोटे शक्त निर्देश को मानिबा को सबुबले बाध्य हेउथिला। कदबा क्वचित जदि कौनसी कथा को भूली जाइछि करिया पई बा जंजाल भितर रही विरक्ति भाव किछि मुहरे उत्तर पदे बाहरी जाइछि तो कथा सरिला। दौड़ी आसती समस्ते दोष देवाकू चारिपद कथा शुणाइबाकू। परिवार समस्तों सह अभय बाबू भी बेले बेले मिसी जाती। खूब अपमान लगे, निजको संपूर्ण एकुटिया लगे। सेतेबेले बापा माँ कथा भारी मन पड़े। तकिया को जाबुड़ी धरी बेडरूम रे मन भरी कांदी चले। अल्प समय पर पुणी निज कोह को संभाली बुझे बाहरी आसे क्या कौ समय कौन दरकार जोगैबा प्रस्तुतिकरण भितर को। सतरे जीवन में समस्त को सुखी केवे भी करी हुए नहीं। समस्तଙ୍କର आशा आकांक्षा सबको पूरण करने को जाई निजको तिल तिल दग्ध करी निजर समस्त शक्ति सामर्थ्य को चिपुड़ी निश्वास करदेवा पर मध्य काहार ना काहार असंतुष्टि रही जाउची। अशांतिर निआं जलाई से बारंबार एमिति दग्ध करुथिबे। सेतिर निजको उद्धार करवा खूब कष्ट।
ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଏମିତି ହିଁ ଜଳେଇ ଚାଲନ୍ତି। ନିଷ୍ଠୁର ଦୁନିଆର ଏହା ଏକ ଅବଧାରିତ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଏହି ଅବଧାରିତ ସତ୍ୟ ସହ ଜର୍ଜରିତ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ ଶ୍ୱେତା ନିଜେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବନ୍ଧୁ ହେଉଛି ସହିଷ୍ଣୁତା। ସହିଷ୍ଣୁତା ମଣିଷ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବରଦାନ ସଦୃଶ। ଯେଉଁ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଆଜି ଦୁଇ ବାହୁରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଛାତିରେ ଛାତିଏ ଦୁଃଖ କୋହକୁ ସାଉଁଟି ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିସାରିଲାଣି 10 ବର୍ଷ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଅଭୟଙ୍କ ସହ। ସହିଷ୍ଣୁ ମଣିଷର ଅନ୍ୟ ଦୋଷକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଏ। ସହିଷ୍ଣୁତା ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଚେତନାକୁ ନେଇଯାଇପାରେ। ସେହି ଚେତନାରେ ସେ ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ତ୍ରୁଟିକୁ ସହିଯିବା ବା ପ୍ରତିବାଦ ନ କରିବା ସହିଷ୍ଣୁତା ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେମିତି ହେଲେ ତ ମଣିଷର ବିକାଶ ପଥ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ କେତେ ସଂଘର୍ଷ କରି ଶିଖିଥିଲା ନୃତ୍ୟ ଶ୍ୱେତା। ପ୍ରଥମେ କେତେ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ। ନାଚଗୁରୁଙ୍କ ବେତବାଡ଼ 2 ଗୋଳର ପେଣ୍ଡାରେ ଏବେ ବି ମନେ ପଡ଼େ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ସ୍କୁଲର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ପୁରସ୍କାର ଧରି ଘରକୁ ଆସୁଥିଲା ଖୁସିରେ ତା'ର ସୀମା ରହୁନଥିଲା। ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ମନ ତା'ର କୁଣ୍ଢେ ମୋଟ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ସେ କଳା ପ୍ରତିଭା ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁପ୍ତ। ବଣମଲ୍ଲୀ ବଣରେ ଫୁଟି ମଉଳିଗଲା ପରି ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଭା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଜି ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତା'ର ଫେରିଯିବାକୁ ପୁଣି 20 ବର୍ଷ ତଳକୁ, ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯେଉଁଠି ମନ ଖୋଲି ଘୁଙ୍ଗୁର ବାନ୍ଧି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନାଚରେ ବଶୀକରଣ କରି ରଖିବାକୁ, କରତାଳି ଶୁଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହେଲେ ସେସବୁ ଆଉ କି ସମ୍ଭବ? କିଏ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିବ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବାକୁ? ଅଭୟ ତ ଏସବୁ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ। ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଭଲ ତ ସେ ଭଲ। କାହାର ରୁଚି କ'ଣ, କିଏ କ'ଣ ଚାହେଁ, କେବେ ବି କାହା ମନକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଏତେ ସବୁ ବାଧାବନ୍ଧନକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ନିତାନ୍ତ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର, ଆଉ ନୁହେଁ ଏମିତି ନିଜକୁ ତିଳ ତିଳ କରି ନିଃସ୍ୱ କରିଦେବା ହିଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ଭାବୁଛି ଶ୍ୱେତା। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ନିତିଦିନ ଡାଏରୀରେ ଲେଖିବା ଥିଲା ଶ୍ୱେତାର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ। କେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ତ କେବେ ଅଭୟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, କେବେ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ଭଳି ମନର କଳ୍ପନା ତ କେବେ ଅତୀତର ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ସାଉଁଟି ତଳେ ସେଇ ଡାଏରୀରେ ନିଜର ମନକୁ ହାଲକା କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥାଏ। ଏମିତି ଡାଏରୀ ଲେଖୁ ଲେଖୁ କେବେ ରାତି କଟିଯାଏ ତ କେବେ ଅଧା ଲେଖା ଡାଏରୀରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଶୋଇପଡ଼େ। କେବେ କେହି ତାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି କି ତା ଡାଏରୀକୁ ମଧ୍ୟ। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଭୟ ବାବୁ ଜଲ୍ଦି ଅଫିସରୁ ଫେରି ଆସିଥାନ୍ତି। କାରଣଟା ଶ୍ୱେତା ପଚାରିବାରୁ ଉତ୍ତର ମିଳିଲା ଯେ ବସ୍ ସହିତ ଟିକେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଗଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଯେତେ କାମ କଲେ ବି ଆଉ ଯେତେ ସମୟ ଦେଲେ ବି ଲୋକଟା ସବୁବେଳେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମୋ ଉପରେ। ବାସ୍ ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଅଭୟ ବାବୁ ଏମିତି ଖୁବ୍ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ, ଚୁପଚାପ, କଥା କମ୍, ସମସ୍ୟାକୁ କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ ବି କରନ୍ତିନି। ଟିଏମାରେ ଚାଲିଗଲା ଶ୍ୱେତା ସବୁ କାମ ସାରି ଶୋଇବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଅଭୟ ବାବୁ ସେଦିନ ଟିକେ ବିବ୍ରତ ଚିନ୍ତିତ ଜଣାପଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ଦିନସାରାର କ୍ଳାନ୍ତି ପରେ ଶ୍ୱେତା ବିଛଣାରେ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଅଭୟ ବାବୁ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ କେଜାଣି ନୀରବରେ। ପିଲା ଦୁଇଟିର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସୁ ଆଉଁସୁ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ଶ୍ୱେତାର ତକିଆ ତଳେ ଥିବା ଡାଏରୀ ଉପରେ। ଅନେକବାର ସେ ଡାଏରୀକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କେବେ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିନଥିଲେ। ଏମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପୃଷ୍ଠାଟିଏ ଲେଉଟେ ପୁଣି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ପୁଣି ଅଟକିଗଲେ। କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ଆଉ ଥରେ ପୃଷ୍ଠଟାକୁ ଲେଉଟାଇଲେ। କିଛି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ନ ପଡ଼ିଲେ ବି ଅଭୟ ନାଁଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ପଢ଼ିପାରୁଥିଲେ। ସେଇଠୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଲେଖିଛି ଶ୍ୱେତା ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଡାଏରୀଟାକୁ ଧୀରେ ବାହାରକୁ ନେଇ ବେଡ଼ରୁମ୍ର ଲାଇଟ୍ଟି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଯାଇ ବସିଲେ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ର ସୋଫା ଉପରେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ଚାଲିଥିଲେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠା ଲେଉଟାଇ। ଭାରି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଲାଗୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଯେମିତି ଗମ୍ ଗମ୍ ଝାଳ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି। ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସାରା ଶରୀରଟା ଥରି ଉଠୁଥିଲା। ନିଦ ହଜି ଯାଉଥିଲା କାହିଁ କେତେ ଦୂରକୁ। ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସେ ନିଜକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସହଜ ମନ କରୁଥିଲେ। ନା ଦେଇପାରୁଥିଲେ ନିଜକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଅବା ନିଜକୁ କରିପାରୁଥିଲେ କ୍ଷମା। ଅସଂଖ୍ୟ କଥା ଶ୍ୱେତାର ଅଭୟଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ସେ ଡାଏରୀରେ କେତେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଚାପି ଧରି କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ଅଭୟଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବାସ୍ତବରେ ତ କହିନି। କହିଥାନ୍ତା ବା କେତେବେଳେ। ଅଭୟ ସେତିକି ବି ସମୟ ନା ଶ୍ୱେତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ତା ଅନ୍ତର କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ୱେତାର ମନକୁ ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସତରେ। ଜୀବନରେ କେବେ ବି କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା ସୁଦ୍ଧା କରିନଥିବା ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ପାପର ପାହାଡ଼। ଆହା, କେତେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଅଭୟ ବାବୁ। ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଅପରାଧ ନିଶ୍ଚୟ। ନିଜକୁ ହିଁ ଅସଲ ଦୋଷୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବା ଅଭୟ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିବା ଏହି ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ ତା ବାଟ ଖୋଜି ପାଉନଥିଲେ। ଗଭୀର ମନସ୍ତାପରେ ମଉଳି ପଡ଼ୁଥିଲେ ସେ। ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଅସହାୟତା ତାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ସବୁ କିଛି ଘଟି ଯାଇଥିଲେ ହେଁ ନିଜକୁ ଆଦୌ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିପାରୁନଥିଲେ ଅଭୟ ବାବୁ। ରାତି ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
शरीरटाକୁ लोटेई देइथिले सेई सोफा उपरे। अल्प समय पर पिलामानंकर कोलाहल निजको जाग्रत करथिले। चाहा टिफिन करिसरी रेडी हेले ऑफिस जावाको, किंतु सेदिन ऑफिस जावाको जे तांकर टिके भी इच्छा होनुथिला, किंतु जीवाको तो हेबो भाभी बाहरिले। संध्यारे आज मध्य शीघ्र फेरी आछंती अभय बाबू, किंतु अभय बाबू व्यवहार चालीचलन कथबार्ता केमिति गोटे अलग अलग लगुଥାଏ श्वेताको। गांभीर्य मुहर स्नेहवाला कथा पिलामानंकु आ श्वेताको केमिति गोटे भारी अबागिया लगुଥାଏ। सेदिन संध्यारे पिलामानंक सहित खूब मौज करछंती। ए नहीं बहुत प्रश्न उंकी मारुଥାଏ श्वेता मनरे, किंतु कारणटा कौन पचारिया अभय बाबू को इच्छा होनुथिला, कारण से क्षुद्र संक्षिप्त उत्तरटी आसिबो जोटा कि बुझीबा तापई मुश्किल लागिबो। पिलामाने खाइसारी शोई पड़िबा परे हठात अभय बाबू श्वेतार हाथ को धरी बालकोनी पर्यंत नहीं गले। नीरव द्रष्टा श्वेता किछि भी बुझी पार न थाए। गोटे चेयर उपरे बसई श्वेतार मुह को भावप्रवणतार सह बहुत समय धरी नीरव चाही रहिले। आखि दुआ छल छल हो जाउथिले मध्य लुह को खूब काबू कर धरी रखि थांती, जेमिति तळे पड़ी न जाए। श्वेतार पापुली को खोली गोटे छोट पैकेट धरे दे बालकोनीर शेष सीमा रे श्वेता को आड़ कर छिड़ा हो खोला आकाश को चाही रहिले। आश्चर्यर सह श्वेता पैकेट खोलिला। पैकेट भितर 2 हल झुमका भरा पाउंजी आ खंडे छोट चिठीटे ता नारे। चिठी लेखा थिला, प्रिया अजाणत तुमको अनेक कष्ट देइथिबा कथा तुम डायरी रु जानिली। आउरी मध्य जानिली तुम अतीतर थिल जड़े नृत्यशिल्पी, नृत्यरत प्रतिभा, जोटा कि मो पाई आज सुप्त। तुमको देखिले लगे जेमिति उताल समुद्रर स्निग्ध तरंगटीए, जो समुद्रर उताल विमोहित हेब अथच तार तरंगरे पाद खसिबार भय नथिबो। तुमर पदे कथा पदे आश्वासना जेमिति मनर सबु क्लांति द्वंद्व को दूर हो जाए। संसारर जंजाल को नहीं तुमर जेतिकी अभिज्ञता पिलामानंकु बढ़ई कुढ़ई आगक नबार सेतिकी दक्षता मध्य। तुमे धू धू खरा बेलर शीतल समीरण, आकाशर पाहांती जह्न परी स्वच्छ निर्मल तुम हृदय। हेले से हृदय को अजाणत बहुबार देछि मो आघात करिछि रक्ताक्त। आज मो अनुतप्त दुखित लज्जित। तुमे जीवनर सबकिछि समर्पण कर देथिबा परिवर्ते मो तुम ओठधार जे नाई हसटिए देबाकु मध्य असमर्थ। तुमर सबुठारु प्रिय स्मृति को जाग्रत कराओ श्वेता। ऋणुझुणु शब्द मो पाप को मोचन कर। प्रत्येकटी पहाच मो खोदिबा को प्रस्तुत मो छाती रे श्वेता, जेउठी तुमे तुम प्रतिभा को नहीं चढ़ी पारिबो उपरकू उपरकू आहुरी बहुत उपरकू। इति तुमर अभय। चिठीटी पढ़ी सारिबा परे विश्वास हेलानी श्वेता को जे अभय पुणी ताकू चिठी लिखिचंती प्रथम थर, ता भी विवाहर 10 वर्ष परे। बारंबार अपलक नयन पढ़ी चलु थाए चिठीटा को। आखिरे लुह टलमल, ओठकण थरी उठुए। सेतेबेलू अभय जे तांकर खूब निकटतर, तार स्पर्शरे भरी जाइथिला प्रेमर मादकता, आत्मसमर्पण समवेदना। आउ निजको संभाली पारलानी श्वेता। 2 बाहुरे जाबुड़ी धरिला अभय को। अभय मध्य खूब जोरे आउजाई आणुथांती छाती उपरको श्वेता को। 2 जनकर लुह धार धार बोही चलु थाए नीरव। तुहा को तुहा गरम निश्वास बाहरी आसी थाए श्वेतार अभय छाती दे। निजको आश्वस्ति मन करथांती अभय बाबू। अजाणत करिथिबा भूल को प्रायश्चित करथांती मन मने। खूब विमोहित होउथांती अमा अंधार रे चिकमिक करुथिबा तारागण मन सेतिकी बेले। दोलकाय पवन भी इशारा करुथाए गोपन रे 2 जनकर आलिंगनर निबिड़ता को आउ भल पाइबा को। धन्यवाद।